Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my fantastic students. Welcome back to my virtual English classroom, and today we are going to have a new discussion on the new chapter. But before that, let me remind you not to forget praying before we start a lesson, so Allah will bless us a lot of knowledge that will be beneficial for us. In the end of our meeting today, it is expected that you'll be able to find out what is the purpose, the generic structure, and the language features of Hortatory Exposition text. Jadi nanti di akhir pembelajaran, Ibu harap kalian sudah bisa mengetahui dan memahami apa tujuan, struktur teks, dan fitur-fitur bahasa yang terdapat dalam jenis teks Hortatory Exposition ini. But before that, let me give you some sample of the Hortatory Exposition text. What do you think they are all about? Nah, ini ada judul-judul Hortatory Exposition text. Monitoring kids while watching television. Music is fun for learning English. Potentiality of online job. The importance of wearing mask. Pandemic or not, people must stay active. Nah, dilihat dari judulnya saja, we may predict that the writer wants to convince us as the reader to agree with his or her opinion, right? Jadi dengan membaca judulnya aja kita sekarang mungkin punya prediksi bahwa penulis teks-teks Hortatory Exposition ini ingin meyakinkan kita sebagai pembaca bahwa beberapa hal itu memang penting untuk dilakukan. Kita ambil contoh, take for example, the first title, Monitoring Kids While Watching Television. We may predict that the writer wants to convince us that it is important to monitoring kids while watching television. Nah, karena dia ingin meyakinkan kita bahwa penting sekali tuh memonitor kids pada saat mereka sedang menonton televisi, pasti kita juga tidak akan percaya begitu saja kalau tidak ada bukti-buktinya. Maka penulis atau the writer of Hortatory Exposition text will give us some arguments or some reasons why why monitoring kids while watching TV is important. Jadi jangan khawatir, pasti nanti di teks tersebut si penulis akan menuliskan beberapa argumen, beberapa alasan yang memperkuat gagasannya atau opininya bahwa monitoring kids while watching television itu sangat penting. Dan di akhir, the writer will probably give us, the reader, the recommendation. What should we do? What we should not do. Bahkan bisa memberikan rekomendasi juga di akhir teks tersebut apa saja yang harus kita lakukan, mungkin sebagai reader dan parents ya, as well as parents sebagai orang tua, apa saja yang harus dilakukan atau apa yang justru tidak boleh dilakukan oleh orang tua dalam rangka memonitor anak-anaknya pada saat mereka menonton televisi. After looking at the sample of Hortatory Exposition title, let's cross-check our understanding about that with the exact explanation about Hortatory Exposition. As you can see on the slide, the purpose of Hortatory Exposition is to persuade the reader or the listener that something should or should not be the case. Or in bahasa, tujuan dari Hortatory Exposition text ini adalah untuk membujuk atau meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu merupakan hal yang penting, atau sebaliknya, sesuatu itu tidak menjadi hal yang penting. The next is the text organization or the generic structure of Hortatory Exposition. The first is a thesis. The topic you are going to talk about. Paragraf yang disebut thesis ini berisi topik yang akan dikemukakan oleh si penulis.
The second one is called arguments. The reasons or the facts that support your thesis. Pada paragraf-paragraf yang disebut arguments, si penulis akan mengemukakan alasan dan fakta-fakta yang bisa mendukung tesisnya. And the last one is recommendation, some suggestions or solutions to try. Recommendation ini biasanya terdapat di paragraf-paragraf akhir dan berisi beberapa saran dan solusi untuk coba dilakukan para pembaca. Okay, the language features of hortatory exposition. The first is words that link arguments such as firstly, however, on the other hand, therefore. Maksudnya, dalam hortatory exposition ini, kita akan banyak menemukan kata-kata yang menghubungkan antara satu argumen dengan argumen yang lain. As we know that in the second part of hortatory exposition text, there is a part called arguments. And usually the writers write more than one argument. Dan di antara argumen-argumen ini, maka ada kata-kata yang menghubungkannya. Di antaranya firstly, pertama-tama, however, tetapi, on the other hand, di sisi lain, therefore, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Second is usually the present tense. It means that when the writer wants to write the hortatory exposition text, there will be a lot of sentences using present tense. Kenapa present tense yang digunakan sebagian besar pada teks jenis hortatory exposition? Balik lagi karena pada saat pemberian argumen, penulis pasti harus memberikan fakta-fakta that can support his thesis, right? Nah, facts atau fakta-fakta ini haruslah disampaikan dalam bentuk present tense. For example, watching television for a long time is dangerous for human eyes. Fakta ini di mana menonton televisi dalam waktu yang lama akan berbahaya kepada mata manusia, kita lihat adalah sebuah fakta. Dan penggunaan present tense ini diindikasikan dengan penggunaan to be, yaitu is, sehingga kalimatnya menjadi watching television for a long time is dangerous for human eyes. Jadi kita menggunakan to be is, bukan was, kan? Kemudian the next is the use of compound sentences as well as complex sentences. Untuk compound sentences dan complex sentences ini kita akan bahas di slide berikutnya. Dan yang kelima ada modal adverbs. Modal adverbs ini contohnya should, ought to, ada juga yang lain seperti may, might, will, would, and the other kind of modal adverbs. The last one is subjective opinion using pronouns I and we. Because hortatory exposition, the writer wants to share their opinion or the ideas about something. So generally, the writer will use the pronouns of I and we. Karena ini adalah pendapat pribadi penulisnya, maka kata ganti yang digunakan kebanyakan menggunakan subjek I dan we. To test your understanding about hortatory exposition, I will give you the task to do. Okay, today's task is you will have to find out the sample of hortatory exposition by searching from the internet or looking for in the textbook, the English textbook, etc. And then you will have to handwrite it the text. Ingat, setelah dicari di internet melalui website-website materi pembelajaran bahasa Inggris, dan pasti sangat banyak di sana. Kalau sudah dapat jenis atau contoh hortatory exposition text, kalian
tulis kembali teks tersebut di buku tulis kalian, and then you will have to underline or highlight the sentences indicating the thesis, arguments, and recommendation. Dan karena kalian sekarang sudah tahu apa itu thesis, arguments, dan recommendation, kalian silahkan teks yang sudah ditulis tersebut digarisbawahi atau di highlight dan diberi tanda mana yang disebut dengan thesis, mana yang argumen, dan mana yang recommendation. Okay, I think that's all for today. I hope that you can understand the material, but if you think that you have a question to ask, feel free to ask me in the WhatsApp group, or you can personally WhatsApp me into my number, and then we can discuss the question deeper in the Zoom meeting in the next 2 weeks. Okay, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.